Naimbag nga sa Pilipinas at tuyon dagiti kang runan at damdamag diti PTV Cordillera. Padpadaan ang dagiti turista kan residente ti grand opening ti Panagbanga 2025 inton February 1. Daytoy ti may kadwapulo ket siyam atawan ti Panagbanga iti syudad ti Baguio. Daytoy ti detalye. Manamnama ti naidumdum mga aktibidad iti Panagbanga 2025. Mabuyay ti Grand Opening Day Parade ti Drum and Lyre Performance ti limang eskolaan abuklan ti upat apagadalan iti Baguio City ken maysa apagadalan iti Rosario La Union. Kasama lang ti sala dagiti 10 katalo a cultural dance groups ken ti surprise performance ti maysa a grupo manipud Pugo La Union. Well, true to our theme, Blossoming Beyond Boundaries, we used to cover only just participants from Baguio. But for this particular celebration this year, we're opening our borders. Yan, meron ng taga Rosario, meron ng taga La Union. We've expanded the competition to the college category, high school, as well as the open category to have their own categories para mas maraming makasali. Gaputan na ira na iti election period ti panakarambak ti Panagbanga 2025, impalagip ni BFFFI Chairman Emeritus Attorney Mauricio Domogan, ang maipari ti panagkampanya kadagiti amin a programa ti Panagbanga. We have the clear rule. Anybody, politicians, non-politicians are welcome. Yun lang, sundin natin ang reglamento na hindi po pwede ang mag-attach ng any kind of materials na ikaw ay nagkakandidato. Promoting yourself. Kabayatan na, nasur 1,400 a uniformed personnel can volunteers ti agbantay iti makabulan a festival. Nagkidaw matan ti Baguio City Police Office iti kanayunan a personnel manipod iti Police Regional Office Cordillera. So for the Baguio City Police Office, first things first, we recognize that we need every policeman on the ground, on the street, just to ensure safety and security. So the first thing that we did is we requested Police Regional Office Cordillera that BCPO, as far as BCPO is concerned, dapat may declare na heightened alert. Now, why do we need to do that? So that we'll be able to cancel all leaves from February 1 until the end of the Panagbanga. Sa nga 18 dagiti nakalinya at traditional events iti Baguio Flower Festival. Iti sabalipay adamag manamnama itati na bilbilag na parpartak ken mapagbiyaran a panagresponde dagiti barangay officials iti Region 1, 2 ken Cordillera iti kanito ti kalamidad, kalpasan a kinumpleto dati panagsanay iti disaster preparedness. Nagturpos da iti naangay a programa iti Lawag, Ilocos Norte. Ada report ni Christine Bornolia sa Bawal. Dumanon iti 1,800 nga individual tinagturpos manipod Region 1, Region 2 ken Region Cordillera. Kaadwan karagiti nagtraining ket opisyalis iti barangay level. Sigun kini Presidential Assistant for Northern Luzon Assistant Secretary Ana Carmela Remigio, daytoy nga inisyatibo ket makatulong tapno maipaayan tinaan-anay a panakaammo dagiti nakipasat saknan iti umno awagas ken pamayan iti panagresponde. Well, the AgriDam project is similar to the CB Dream program of the Office of the Civil Defense. What it does is it trains people, the community, to be prepared for disasters. So basically, it's disaster preparedness and resiliency program. Specifically for this training, it's training of trainers. Sila ang magta-train ng future first responders, safety officers, and for their communities. Gapo iti proyekto, manamnama a kanayon ang nakasagana, mas naparpatak ken mas mapalaka, iti panagresponde no ada iti mapasamak adidigra. Malaksid iti dayta, pagbalinan napay a kanayon nga aktibo dagiti barangay officials no ada iti pasamak adidigra. Yung mga na-train natin were the ones deployed immediately. So that's just one example. So most of our trainers were deployed sabak agad sa trabaho. Dakkel mati panagyamyamana ni Office of the Civil Defense Cordillera Regional Director Albert Mogol iti nasao a proyekto. Iti Cordillera, dumanon iti nasurok upat agasot iti nagduduma a probinsya tinakipasat. This is a very significant day, significant activity because sina-showcase nito
the collaboration among the different agencies, plus of course the local government units, incapacitating our local government units. Yung barangay level na po tayo ang ina-approach natin kasi sila po yung first responder during emergency. Kaya po napaka-importante ng training na ito. Namnamaan na nga iti kanito ti didigra ket maipakat da dagiti inadalda ken maisuro da iti komunidad. Ni Jessie Fuerte manipod apayaw, saan lang nga iti basic knowledge iti panagresponde iti naadal na. Naadal na matlang ti kinapatag ti panagresponde nang runa iti kanito nga agngab-ngabit ken patay ti maysa nga individual. The most important na natutunan ko talaga is to save life immediately, instantly, in times of need, especially pag siyempre mga kalamidad, pag nadarating mga kalamidad, at saka talagang yung alertness, kailangan po doon talaga, mabagman sa lahat ng oras po sana. Iti aktibidad, dinarayan dagiti lokal nga opisyalis ti Ilocos Norte. Nakipasat ni Ilocos Norte Matthew Joseph Marcos Manoto, Vice Governor Cecilia Araneta Marcos, ken Undersecretary of the Office of the Civil Defense ani Ariel Nepomuceno. Ti agreed ang project at may sa programa ti Presidential Assistant for Northern Luzon kadwa iti OCD. Panggap daytoy amang sanay dagiti lokal leader iti disaster risk reduction and management nang runa dagiti barangay officials tapno agbali na resilient ti komunidad iti kari ti natural disaster kas iti bagyo ginginad layos ken dumapay. Christine Bornolia Sabaway para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas. Dagiti kang runa na damdamag diti PTV Cordillera, i-like, i-follow ka ng subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV balita kami sa probinsya, siyak ni Audrey Villena na imbag ngal daw.